आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम के ब्लॉग बनाने और दर्शन करने। आप सबको भी लेके जाएंगे अरे खाटू श्याम जी के लिए। आज सुबह पहले 5-6 बजे ये हमारी गाड़ी है, इसमें जाएंगे हम सारे 7 जने। तो हम निकलने वाले हैं बस थोड़ी देर में गाड़ी से। अपनी गाड़ी तैयार है। उसके बाद हम गाड़ी में बैठ कर निकल चुके थे। फिर रोड पे पहुँचे, रोड पे हाईवे पे। फिर आराम से तो अच्छा व्यू आ रहा था। उसके बाद हम रोड पे आगे चलते गए, फिर नीमच की साइड पहुंच गए। यहाँ पे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। देन मुझे बोर हो गया था यहाँ पे बैठे बैठे, क्योंकि धूप बहुत तेज़ आ रही थी, सुबह का टाइम था। इतना कुछ खास नहीं था, पर फिर भी बैठे बैठे थक जाते हैं ना आदमी। फिर हम थोड़ा और आ गए, आराम से चलते गए। धूप बढ़ती रही है, गर्मी भी बढ़ती रहती है। आज की गर्मी तो बहुत तेज़ थी भाई, हालत ख़राब हो गई। सारे बैठे बैठे सो रहे हैं। यहाँ पे पेट्रोल डलवाया हमने, बैठे सुसु करके आए। फिर आगे चले थोड़े, ज़्यादा ही पेट्रोल नहीं डला, 3,000 का पेट्रोल डला। फिर वापस चल दिए हम आगे। दैन थोड़ा टाइम, हमें टाइम लगा पहुँचने में। अभी पहले हम यहाँ पे हनुमान जी के मंदिर, माता जी के मंदिर आ गए। ये रिंग साइड पड़ता है। फिर मैंने सेल्फ ब्लॉगिंग की, यहाँ पे मंदिर दिखाया। मंदिर के लिए हम आगे दिखे, यहाँ से अंदर जाते हैं। अंदर जाते जाते ज़्यादा कुछ खास नहीं, मतलब मैं भगवानों में बिलीव नहीं करता, फिर भी मैं मंदिरों में जाता हूँ ऐसे घर वालों के साथ, क्योंकि ये ऐसे अच्छा लगता है घूमना फिरना, इसलिए। तो यहाँ पे थोड़ी देर रुके, देन आगे चल दिए। आगे निकल यहाँ से रवाना होते गए। थोड़ी देर बाद रवाना हो गए जी, वो कुछ खा पी के। यहाँ पे बहुत अच्छा मंदिर है, ये भी अच्छा मंदिर है। हर मंदिर ऐसे तो अच्छा होता है मानने के लिए। फिर हम यहाँ से आगे बढ़ गए थोड़ा। ये ये उस साइड है, ये खाटू श्याम जी की यात्रा जा रही थी आगे की साइड। तो ये लोग वहीं जा रहे थे, पर ये पैदल यात्रा करते हैं, इनको बहुत टाइम हो जाता है पहुँचते पहुँचते। और ये हम उनके गेट की तरफ आ गए। ये खाटू श्याम जी का गेट है, यहाँ से एंट्री होती है। फिर थोड़ा भीड़ भड़क्का थी यहाँ पे। ऑफ सीज़न में भी भीड़ भड़क्का रहती है, फिर भी क्या ही कर सकते हैं अपन। फिर अब आगे की साइड बड़े दुकान वगैरह देखी यहाँ पे। लोग आते जा रहे थे यहाँ पे, तो भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। कुछ भीड़ तो यहाँ पे ऑफ सीज़न में भी बहुत रहती है, लोग भड़का आते रहते हैं। भीड़ का तो कोई जवाब ही नहीं है। फिर हमने थोड़ा आगे जाके पार्किंग की जगह देखी, और हमें पार्किंग की जगह मिल गई। हम यहाँ पे पार्किंग, वो गाड़ी को पार्क करके निकल गए थे, तो कुछ था ही नहीं। फिर आगे चल गए, ये भैया पार्किंग का वो टिकट काट रहे थे। ऐसे बोल रहे थे कि हल्के से 100 रुपये दे दो, ऐसे चुपके चुपके कर रहे थे ये। फिर हमें इन्होंने टिकट दी, फिर हम आगे बढ़ गए। ये धीरे धीरे जाते जाते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे जाते गए भीड़ भी बहुत थी यहाँ पे। तो ऐसे मतलब चलते जाओ रास्ते में, देखो भीड़ का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। ऑफ ऑन सीज़न कितनी भीड़ रहती होगी, फिर ऑफ सीज़न में इतनी भीड़ है। तो क्या होता होगा लोगों का, जो ऐसे ऑन सीज़न में आते होंगे मेले के टाइम, वो तो पूरे ऐसे ही चल जाते होंगे ना गर्मी में। ये आगे आगे थोड़ा बहुत यहाँ से गली से फिर राइट मुड़ना है। यहाँ पे प्रसाद वगैरह ले लिए, और फिर थोड़ी देर बाद चल दिए यहाँ से। प्रसाद लेके आगे बढ़ गए हम। यहाँ से चलते गए मंदिर की ओर। आराम से धीरे धीरे बढ़ते गए, और कोई जल्दीबाजी नहीं है। यहाँ से फिर पूरा आराम से देखते देखते गए। फिर हमें कुछ लोग भी मिले। ये अंदर की साइड चलती है, वो दर्शन के लिए लाइन लगती है ना वहाँ पे, ये वो जगह है। फिर आगे पहुँचते गए, मैंने 5x पे कर दिए, इसलिए थोड़ा तेज दिखा रहा होगा। पिछले धीरे दिखाता तो बहुत टाइम जाता। आराम से चलते गए। वहाँ पे दर्शन करने गया था, तो वहाँ पे उनने कैमरा भी नीचे कर दिया था कि यहाँ पे फ़ोटो वीडियो बनाना मना है। तो मैं बना नहीं पाया सही से, पर फिर भी देखते रहे क्या होता है। देखिए आगे थोड़ा थोड़ा चलते हैं। ये जो पीछे आदमी चल रहा है, ये बिहार से आया है, बहुत दूर से आया है। मैंने इनसे पूछा था कहाँ से हो भैया, पर इन्होंने बोला फिर बिहार से है। फिर थोड़ा आगे चलते गए। वेट पे है ही वीडियो, चलने दो। हमें यहाँ पे बीच में पानी मिला, पानी वाले भैया बहुत अच्छे गए थे, तो ये दिखाएंगे हम। और ये वो वीडियो, यहाँ की भीड़ बहुत थी, फिर भी ऑफ सीज़न यार ज़्यादा ही भीड़ थी, मैं तो परेशान हो गया।
پھر آگے چلتے گئے دھیرے دھیرے ٹائم بہت لگ رہا تھا یہاں پہ ہم تو 1.5 گھنٹے میں ہو گیا تھا پورا کام پھر جو ہے اور پھر بھی ہم چلتے گئے کوئی دقت نہیں ہے میرا بھائی آگے جا رہے ہیں ماما جی آگے یہاں پہ صفائی کرنے والی یہ پورا دھیان رکھیے صاف صفائی کا پھر آگے پہنچ گئے یہاں پہ یہ پانی دے رہی تو بھیا ہم سے ہم نے پانی لیا پانی ٹھنڈا دیتے ہیں ایسے تو یہ اور ایسا کوئی صحیح نہیں ہے یہاں ہی کام کرتے ہیں شاید بھیا یہیں کام کرتا ہے دھوپ اتنی ہو رہی تھی کہ رہا ہی نہیں جا رہا تھا آرام سے میں تو کالا اور ہو گیا کیا ہی کر سکتے ہیں اب پھر ہم آگے بڑھتے گئے یہ اوپر جانے کے لوگ شاید وی آئی پی انٹری دے رہے ہیں شاید باہر نکل جائے پھر ہم آگے بڑھتے کہ یہ رہا انٹری گیٹ یہاں سے اوپر سے درشن ہوتے ہیں مطلب 3-4 رو جاتی نیچے اور اوپر تو یہ ہم اوپر والی روم میں تھے آرام سے اوپر جاتے گئے جاتے گئے جاتے گئے جاتے گئے جاتے گئے دھیرے دھیرے ٹائم لگ جاتا ہے ان چیزوں میں اس لیے بڑا مندر ہے تو لوگ زیادہ آتے ہیں دور دور سے آتے ہیں میرے پیچھے والا بہار سے تھا ہم نے بھی تھوڑی بہت باتیں کی پھر آگے گئے یہاں پہ جھاڑو پورا ہو رہا تھا کیونکہ یہ بڑا ہی خراب چیز لگتی ہے فالتو کے فون کرتے ہیں یہ لوگ کہتے کچھ پتا بھی نہیں ہوتا پھر بھی یہ کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو انبت بناتے رہتے ہیں پھر بھی چلتے گئے میں نے تھوڑی لمبی بنا دی تھی اس لیے تھوڑا کوئی دقت ہو رہا ہے یہ ہم اندر کی سائڈ جا رہے ہیں میں نے ساری پورا ریکارڈ کیا ہے تاکہ پوری جانکاری مل سکے کیسے کیا ہوتا ہے پھر ہم اندر پہنچے یہاں پہ گئے پھر درشن کیے یہاں پہ بھیڑ بہت تھی تو پھر ایک تو پولیس بھائی کیونکہ پولیس کا سب سے خراب لگا کہ ان نے کیمرہ نیچے کر دیا میں ویڈیو آرام سے بنا رہا تھا پھر بھی ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا پھر ہم آگے جاتے گئے آرام سے درشن کر کے ہم باہر نکل گئے اور پھر درشن ہوتے ہی پولیس نے بولا جاؤ جاؤ ہم چلے گئے باہر یہ ویڈیو 2.9 ہے تاکہ زیادہ لمبی نہ لگے اینڈ پھر ہم نے مٹھائی کھائی مٹھائی بہت اچھی تھی ویسے یہاں کی مٹھائی اچھی ہوتی ہے پر اتنی کچھ خاص نہیں تھی تو یہاں پہ کسی کو ہمارے میں سے کسی کو کچھ لینا تھا تو یہاں پہ رک گئے اور دیکھتے دیکھتے بہت ساری چیزیں تھیں یہاں پہ پھر بھی ان کو کچھ پسند ہی نہیں آئے تو یہاں سے واپس چل دیا ہم اس لیے کچھ تھا ہی نہیں اچھا یہاں پہ جو تھا وہ مہنگا دے رہے تھے اور وہ باہر میں سستے مل جاتی ہے اس لیے ہم یہاں سے چلے گئے یہ لوٹتے ہیں فالتو کے یہ چیزیں خراب آتی ہے اور جلدی خراب ہو جاتی ہے لوکل چیزیں دیتے ہیں اس لیے دوسری جگہ چل جانا چاہیے اور ایسے کرتے رہنا چاہیے تاکہ یہ زیادہ آگے نہ بڑھ سکے پھر ہمارے جانے کا ٹائم ہو گیا تھا ہم باہر کی طرف جا رہے تھے اور یہ پیر ہمارے بہت برے چل رہے تھے کیونکہ دھوپ اتنی تھی نا بھائی دھوپ کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے دھوپ تو پوری جل رہی ہے ہمارے پیر جلا رہے ہیں یہ ایک تو ٹی والے پریشان کر دیتے ہیں بیچ میں آ کے تو ہم جا رہے ہیں گاڑی لینے یہ گاڑی لے کے نکل رہے ہیں بس تو بیچ میں نکل گئے بس یہ پیچھے آگے وہ راستہ دکھ رہا ہے نا وہ گیٹ کے یہاں سے ہم ہمارے دیدی کے گھر جگہ تھے تو تھوڑی دیر پھر چلے گئے یہ ہمارے جانے کی جگہ بڑا مزہ آیا پر کوئی دقت نہیں ہے ایسے گھومتے رہنا چاہیے گھومنے سے ایکسپیرئنس ملتا ہے